আজি नामाचार्य बायांकर गोटे भागवत पद ताकू आमे प्रथमे पढ़िबा। सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे हे नथिब पासांडे। सत्य कहिब नित्य केबे हे नथिब पासांडे। सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे हे। कथाटी भागवतर पद नामाचार्य बाया बाबांक मुख निसृत यही पदटी तार अर्थ को यदि आमे ठीक भाव में बुझिबा ताहाले निश्चित भाव में आमे बहु असुविधा बा बहु भूल कामरू भूल कार्य कले मिथ्या मिथ्या कार्य आमे निश्चित भाव में निवृत्त हवा। गोटे सुंदर श्लोकटे बाबा कही सत्ये नार्कं प्रतपति सत्येना प्यायते शशि सत्ये नामृत मद्भुतं सत्ये लोक प्रतिष्ठित। तार अर्थ से बुझेले सत्य पाई सूर्य किरण दिए चंद्र शीतल दिए। यही भली भाव में जेउठी सत्य गोटे भल कथा से कहले सत्य होउची गोटे भगवानकर बैठक खाना बोली कहले जोठी सत्यवादी मनीष माने बसिचंती सत्संग करूचंती बोले सत्संग कहले मु कहूनी जे रामायण महाभारत पढ़ुचंती गीता पढ़ुचंती जोठी सत्यवादी मनीष एकत्र बसी कथोपकथन होउचंती सी मध्य गोटे सुंदर सत्संग। से कथा को लक्ष्य करी व्यक्ति माने बसी परस्पर मध्य भावर आदान प्रदान करती से भली सत्य जोटी रही सेठी भगवान कर आविर्भाव परोक्षरे होइछि बा से सत्यवादी मनीषर हृदय रे भगवान जाग्रत होई समस्त कथबार्ता करुछन्ति। आउ गोटे कथा कहिले मिथ्या भली पाप नाही। जोठी मिथ्या अछि सेठी समस्त प्रकार पाप अधर्म अन्याय रही। जे मिछ कही पारे दुनिया रे एमिति किछि पाप नाही जहा कि से करि न पारे। सेठी पई कोन हुए भगवान को थारु से बहुत दूर को चली जाए। यही कथा को लक्ष्य करी आज गोटे कथा मु आपण मान को कहबी। आपण माने सरल
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବା ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ବା ଏଇ ପବିତ୍ର ସମାଜର ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଯଦି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟ କହି, ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟ କହି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଭଜା ଦୁଇଟା ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ, ସତ୍ୟ କହି ଜୀବନରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଗରିବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ଏବଂ ବିଦୁରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ମିଛ ଲୋକ, ମିଛୁଆ ଲୋକ ଆଜିର ପବିତ୍ର ସମାଜରେ କେତେକ ମିଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛନ୍ତି, ମାଳି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ହେଉ କି ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ହେଉ, ଏଇଭଳି କିଛି ମୌଳିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବା ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦ କୁହାଯାଏ, କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମୁଇଁ ବା, କିଏ ବା ଅଛି ଆମର ସେ ଆଖି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ନକଲି କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହୋଇ ଭାବ ଓ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଟିକିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେ ମିଛୁଆଙ୍କର, ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଢଗରେ ରହିଛି, ସେ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ ବାଲା ଗାଲୁଆଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗ ହେଇନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି କେହି ପଣ୍ଡିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିଦେବେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିଦେବେ। ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବି, 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଇଏ ସବୁ ମିଛୁଆଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୋହିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଭଲ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋମ କରିବେ, ଆହୁତି କରିବେ। 3 ଆହୁତି ପକେଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଘିଅ କିଲେ 1.5 କିଲୋ ଘିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନାଇଁ ତ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଏକଥା ବି କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେବେ। ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ଓମ୍ ବାସ୍ତୁଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ, ଓମ୍ ବାସ୍ତୁଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ କହି ନମସ୍କାର କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ କଥା। ଏଭଳି ଗ୍ରହ ସିଏ ଦଶା, ରାହୁ ମହାଦଶା, ଶନି ମହାଦଶା,
एमती केते प्रकार दशा कौन अंतर प्रत्यंतर ज्योतिष माने ये विचार दियंती। आपण माने जानती भगवान गोटे ना हूँ मंगलमय। मंगलमय तुमरी करुणा जीवन रे सकल मंगलमय हे तुमरी करुणा बाबा नरे भरी भगवानंकर गोटे ना हूँ मंगलमय। सी कहारी अमंगल बाछंती नहीं। रोगी मरिबा को जाउची डाक्तर भी जानूची आउ बंचिब नहीं। शेष पर्यंत से चेष्टा करुची रोगीटी को बंचेबा पाई। सेई भली ये भली दशा महादशा नहीं। जदि शनि सप्ताह हुए विद्यार्थी मानकर भोजन करिवे शनि मेलार आवश्यक नहीं। जदि ब्राह्मण विद्यार्थी हेबे आउरी भल ये गला एक। जदि राहु महादशा बा केतु महादशा पइला ताले विकलांग लोक मानकु भोजन देवे। जो मानकर हाथ नहीं गोड़ नहीं आखि नहीं यही भलिया लोक देखिए से मानकु भोजन देवे। जदि से माने न मिलिबे बालक भोजन करेबे। छोटिया छोटिया बालक मानकु नहीं छोट पिला नहीं खाइबा को देवे। एवं शनि महादशा पइले विद्वान मानकु पूजा करिवे तो विद्यार्थी मानकु आउ शनि होउचंती प्रचंड भावरे गुरु प्रेमी। से गुरु को बहुत सम्मान दियंती। तांको बापा सूर्य को बहुत सम्मान दियंती। तेणु सूर्य को नमस्कार करिवे गुरु को पूजा करिवे बा नमस्कार करिवे। जदि अनेक गोष्ठी रे माने बाप मां व्यस्त ही पड़ती ज्योतिष माने ठो ठा करी कही दियंती तार कन्यार मंगल दशा अच्छी। गोटे माँ आसिक मते कहला ता पुओ झील निर्वाचन करती से विवाह हम। मुझे बोल तमें अनुमोदित करुच तो ना हाँ आ कौन पे आईसु ना से झीर मंगल दोष अच्छे। मत हस माइला मुझे बाबू झीर मंगल दोष अच्छी पुओ को कहलु नहीं बाघर कैंसल करता ना सी कौन राजी हम। मो बाबू कहीं आईचु सी तो राजी हेनी मो बाबू कहीं आईचु ना से मंगल दशा केमिटी खंडन हम बा एमती खंडन कथा भी कहनी। मंगल दशा अच्छी केमिटी मंगल दोष अच्छी केमिटी से बाहा जेमती ब्राह्मण बाहागर करती सेमती करिव। शिशु अनंत होउचंती मंगलमय। एठी जो अनंत पूजा होउचंती मोर पवित्र श्रोता दर्शक मान को जनाऊँगी ये अनंत होउचंती ग्रह रूपी जनार्दन। प्रत्येक मंदिर रे नवग्रह तांको द्वार देश रे रहंती द्वार मुहरे रहंती किंतु ये क्षेत्र रे नवग्रह अनंत पाद तले अछंती। तेणु एथि जदि अनंतर गोटे गादी मार्जना आपण करदेवे कि एथि जदि नवग्रह उद्देश्य रे 9टी दीप जालिबे 9टी भोग करिवे 9 थर प्रणाम करिवे सेतिकी मध्य यथेष्ट। गादी मार्जना कले टंका 1000 1500 कि 2000 खर्च हम करिपारंती न करिपारंती। कारण बलिया जड़े भंड तपस्वी नुहे जड़े तंत्र तपस्वी नुहे। यहीटा मन रखु मु भल बाबा न हो पारे भल बाबाजी न हो पारे भल महापुरुष न हो पारे मु ये सब किछि न हो पारे मु किंतु भंड नुहे। कहा भंडीबा कहा थारु अर्थ जबरदस्ती उपार्जन करिवार मनोवृत्ति मोर नाही। सेइथिपाई तो ये आश्रम सबू चली। प्रत्येक दिन 300 लोक खाती भोजन करती। प्रत्येक दिन बुढ़ा बुढ़ी माने सेवा हुंती। गरीब पिला माने पाठ पढ़ती। केते झील माने बाहा हो पारना तांकु भी साहाय्य करा जाए। एवं आउ सब केते कथा हुए
ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ। ଏତେ କଥା ପୁଣି ଚାଲିଛି କି ମୁଁ ତ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗୁନି, ମୋତେ 5,000 ଦେ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଗୁଆ ବସେ। ଗୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ। ଏହାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତୀର୍ଥମାନେ ପୂଜନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥାଏ ପକେଇଲେ ଚଳିବ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ସିଧା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାଡ୍ରାସ ଯାଉଥିଲେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ କାଳସର୍ପ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମାତ୍ର 1,000-1,500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବ, କାଳସର୍ପ ପୂଜା ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ। କାହିଁକି ଏକଥା ଆମ ବଳିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ମିଛୁଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଚାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖେ। ଏତେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ବଳିଆ ଜାଣେ, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବଳିଆ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭାବର ବିଚାର କରେ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ କଥା ଅଲଗା। ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏବଂ ମୋର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାତକଟି ଦିଏ, କାରଣ ବଳିଆ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି, ଅନେକ ଦିନ କହିଲେ 4-5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତକ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ ଯିଏ ଜାତକଟି ଦେଖିବ ସେ ବିଚାରଟା ମୋତେ କହିବ, ବଳିଆ ତାର ପ୍ରତିକାର ଜଣାଇବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯିଏ ଜାତକଟି ଦେଖିବ ସେ 100-200 ଟଙ୍କା ନେବ, ତାକୁ ବଳିଆ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ପଠେଇଲେ ବି ବଳିଆ ଦେବ, ନ ପଠେଇଲେ ବି ଦେବ। ମାତ୍ର 200 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜାତକ ଖଣ୍ଡେ ସେ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗରିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାତକ ପଠେଇଲେ ବଳିଆ ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ରେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ କି 2ଟି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ବିଚାର ଦେବି, ନାହିଁ ତ ନିଜେ ବିଚାର କରିବି। ଯଦି ସମୟ ଥିବ ମୁଁ ନିଜେ ବିଚାର କରିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କେହି ଭଣ୍ଡ ତପଚାରୀ ମିଛ ମାୟା ଆପେ ଆପେ ବୋଲା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଆୟା ଧୋଜା ଧରି ଆପେ ଆପେ ବୋଲାଉଛି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବା। ଏଣେ বৈকুণ্ঠ ভিকারী ডাকে রখ ভগবা। বৈকুণ্ঠ ভিকারী ডাকে রখ ভগবা। কেহি ভণ্ড তপ মিছ মায়া গোজা আপে আপে ବୋଲାଉଛି বড় ভাগ্যবান। তেণু সজ্জন ଜ୍ୟୋତିଷ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଧନଲୋଭୀ ଜ୍ୟୋତିଷ କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଲରେ ବା ସେଇମାନଙ୍କ କବଜାରେ ଆପଣମାନେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଳିଆ କାହାରିକି ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସ୍ତୁ ଜାଣିଛି, ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ତାହେଲେ ଇଏ ମୂର୍ଖ ବଳିଆ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଜାତକ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଘର ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାୟା କହିଲେ ମିଥ୍ୟା ଭଳି ପାପ ନାହିଁ।
सी मिछुआ बाबू मान कोटी जुआर से माने सरल लोकंक भितरे गरल सृष्टि करुचंती से माने मध्य दंडित हेबे निश्चित दंडित हेबे दुखे संचित जेते से नुहे दुखे संचित जेते से नुहे सुखे अन्य को दुख दे जो धन अर्जन करा जाए सेटा काम लगे सी पुणी कौ बाटर पड़ेब जदि से मिछुआ भंड व्यक्ति माने ये कथा को शुणुवे बा आपण मान पाखे जदि से भाई किए व्यक्ति थे ये कथाटा शुणई देवे एवं से शुणा दरकार आपण माने तांकठारु दूरे रहिबा दरकार धरंतु विवाह मेलक हब से नागनाड़ी थाऊ मंगल दशा थाऊ कौन देव राक्षस थाऊ जेते प्रकार नाग जेते प्रकार दोष थाऊ समस्त दोष पाई प्रतिकार ये सेवक बलिया जानी मुसांग आपण माने जदि अन्य ज्योतिषों पाखे देखेबे देखातु मोर किसी आपत्ति नहीं किंतु तार प्रतिकार मत जनइबे मु तार प्रतिकार कहि सबु रोग पई जदि औषध अच्छी ताहले इथिपाई कौन औषध नहीं किए कहते जड़े निकट भविष्य कहले मु फुंकिकी कोरोना रोग को भल करदेवी मुझे फोन करी थांती किंतु करी नहीं कारण मो कहिया फोन करिया पूर्व अनेक लोक कहले अरेस्ट कर पुणी मोबाइल फोन रे फुंकिकी से काले भल करदे समग्र विश्व आतंकित होउतिबा बेले आमे विश्वर शांति पाई देशर शांति पाई राज्यर शांति पाई आमे भगवान को पाखरे प्रार्थना करिबा ना लोकों को भंडिबा आमे एमिति जानिचु सी बाबूंकर गोटे फोटो कौन गोटे फेसबुक रे आईची गोटे लोक बसिचंती तार गोटे बड़ पेटटीए से बाबाजी जोग पेट दिए सी पेट उपर गोड़ दे दी गोड़ को थोई दे चेयर भाया सी बसिचंती से फोटोटी किए छाड़ी देइचंती आम पाखे आसी पहुँचला कौन आमे करू मु जदि गोटाए टोका ही थांती आउ टिके बदमाशी ही थांती माने मदुआ ही न थांती माने टिके कड़ा टोका ही थांती मु सांगे सांगे गोटे ठेंगा धरिक जाइथांती एवं ताकू दी पहाड़े भड़ांग भड़ांग पकई था जमी से नमरी था किंतु ताकू देह हाथ छाल उतरी जाता हारे भंड ये कौन गोड़ बाजी गले लोक कहती विष्णु कारण विष्णुंकर जगत किंतु बाबू माने बलिया जेते कहले कौन हम 52 वर्ष है कहूँ बुली बुलिकी कहूँ वैकुंठ को परिवार को वैकुंठ कर पितामाता को भक्ति कर मद्य मादक को वर्जन कर जेते कथा कहले भी लोकों को काने से कथा पशुने से माने एमिति भेलिकी कहउचंदी जे सेते सब माने आपे आपे हाँ किछि लोक कहउचंदी माटी तले हाड़ अछि बलिया कहे हाड़ आनिकी पोतीब तापर घर कर असुविधा सुविधा कथा बलिया बुझीब हाड़ गोटे कौन कर गोटे हाड़टा हे कौन कर मनीषटा मरी जाइए गोटे हाड़ता भितर अच्छी कि गाईटा मरी जाइए हाड़टा अच्छी सी हाड़टा कौन कथा कह आमको हैरान कर आम भितर बा हाड़ अच्छी कहीं आमर तो किसी असुविधा होनी आम भितर हाड़ मांस रक्तर मनीष आम हाड़ कौन माटी तले अच्छी गोटा शुद्ध मिछ कथा मिछरे हाड़ पोती देकरी कहे हाड़ बाहर कलु आउ गोटे गोटे जगार कह तुम घरे ठाकुर अच्छा मु अर्धरात्रि बाहर करी तुम्हें आखि बुझिकी प्रार्थना कर मुझे जानी
आखि बुझिकी समस्ते बसवे ये गोटे मूर्ति आनिबे माटी तलु थोईदेवे आखि खोली देख मूर्ति बाहरला ये हेले यही माने होउचंती वर्तमान समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति तांकु सरकार अरेस्ट करिया दरकार जेल खाना रे बसिया दरकार एमाने जोरीमाना हवा दरकार तांकर संपत्ति बाज्याप्ति हवा दरकार कारण गणतंत्र देश रे शिक्षावित मानकु धनी मानकु एमाने लूट करूचंती एमाने कौनसी गुण रे दोषमुक्त व्यक्ति नुहंती पुणी आउ गोटे कथा भी मु सुनिली जे समस्ते वर्तमान दूरे जाओ सी अमुक अस्थीटा सेटा रही 15 फुट तले ये काले मंत्र करिवे से 15 फुट उठी आसिकी सी पुणी 2-3 हाथ में रहिब सेया भी है ये आखि बुझिले 2-3 हाथ में हाड़टा बाहरला शुद्धु मिछ तेणु सज्जन मिछर आश्रय नियंतु नहीं मिछुआ लोकों पाखक जातु नहीं निज घरे नाम कीर्तन जदि करिवे ताले समस्त दोषादोष खंडन हो पितृपिता शांति रखा हेले प्रत्येक दिन किछि इष्टार्घ लोक मान को दान कर माने अनुष्ठान को दान कर तेणु सज्जन आज तो समय हो जाइए आउ विशेष भाव में किसी कहू चाहू नहीं तेणु ये सब हाड़ मूर्ति बाहर ये सबू मिछ किंतु एमिति गोटा गोटा जगार गड़िया खोलू खोलू मूर्ति बाहरला से गुड़ाक सत्य मो पाखे भी गोटे सरस्वती मूर्ति ये निकट पाखे मोर अच्छी सीटा माटी तलू बाहर तार अर्थ नुहे एमाने आसी माटी तलू कौन बाहर करेंगे मूर्ति ये सब मिछ तेणु वैकुंठ लिखिले सबू तो तुमर किछि नाही मोर कि देई करिबी तृप्ति कि देई करिबी देखंतु ये साहित्यिक नुहे कि डॉक्टरेट करनारी पद गुड़ाक शुणु सरोज पय स्थान दियो बारे सरोज स्थान दियो यही मात्र मो आरती यही मात्र मो सरोज कहले पद्म पाद पद्म रे प्रभु मते स्थान दियो समर्पण भावनार से सन्थ लिखुचंती मोर बोली किछि नाही सबु तमर लोके गोटे गोटे था कही आपणकर तो सबू बोले आपणकर सबू आ तो कई पुओ बड़िया कहे कई पुओ ना दियोटी पुओ गोटे पुओ मत बाबाजी कर दे आज्ञा मु पाठ पढ़ुची से केते आशा करी यही समर्पण भाव तेणु सज्जन जदि जी कह सबू तो आपणकर आखि ताड़िकी दे गोटे सी सांगे सांगे मुझे कथा क्या कही नहीं एणिकी कही बोली भावुची जी कह सबू तो आपण जानती मुझे जानी तोर बहुत टंका तू बैंक रखीचु से तू अधे देदेलु आश्रम बुढ़ा बुढ़ी खर्च हम तेणु सज्जन एगुड़ा सबू गालुआ बारबाटी चाष ये सबू मिथ्या समर्पण भाव जी समर्पित हम सी समर्पित हम से स्वतंत्र कथा मधु कौन कहे देखा देखाई माया भेड़ी की भूलाऊ अछ कहीं न भूलाओ हे पराण धब न भूलाओ हे टूटाई देहाभिमान तब प्रेम कर दान टूटाई देहाभिमान तब प्रेम मधु मन सात जान सर्व हरि हे
ମଧୁମନାକାତ ଜାଣ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ଗୀତ ସମର୍ପିତ ଗୀତ। ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ କବିଙ୍କର କବିତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର କଥା ଟିକେ କହିବା। କାକ ଗୃହରେ ତୁ ରହିଣ କାକ ରାବ ନ ଦେଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଋଷି ପରମ୍ପରାର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କୋଇଲିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋତ୍ର ସୁମରି ଉଡ଼ି ଆସି ଜନନୀକି ଭେଟିଲୁ। ତୁ କାଉ ବସାରେ ରହିଲୁ, କାଉ ତତେ ପାଳିଲା, ଯେମିତି ତୋର ପକ୍ଷୀ ଲାଗିଲା ଉଡ଼ିକି ତୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଝେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ ତନୁ ହୋଇଲା ପ୍ରବଳ, ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ସ୍ଥିତି ଜଇଁ ଅଧିକ ହେଲା, ପାଇ ଯୁବତୀ ରତନ କାମରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦିନ, ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଗୋଟି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଭଜରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଦ ନ କରି ହେଳା, ଅଣହେଳା କଲେ ଭବେ ବୁଡ଼ିବ ହେଳା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁତ ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲା ସ୍ଥିତ, 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ରହିଲା। ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲା ସ୍ଥିତ, 10 ମାସ 10 ଦିନ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, 7 ମାସ 8 ମାସରେ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ ହେଉଛି 10 ମାସ 10 ଦିନ। ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ସିଜରିଂ କରିକି ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 10 ମାସ ଯାଉଛି କିଏ? ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଇଏ କଳି ଯୁଗ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ। ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ରହୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ जय जगन्नाथ, जय शिशु अनंत, जय गुरु। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.